शब बारात 15 शाबान। 15 शाबान के दिन शब बारात को रिज़्क, इज्जत, दौलत, माल, शोहरत सब कुछ लिखा जाता है। कुछ लोगों के नाम लिखे जाते हैं और कुछ लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरा साल दौलत से मालामाल हो जाएं, रिज़्क से मालामाल हो जाएं, इज्जत और शोहरत आपको मिल जाए, तो 15 शाबान की रात को ये अमल करना मत भूलिएगा। ये तस्बीह फातिमा है और उसके साथ साथ 2 रकत नमाज नफल है। तस्बीह फातिमा और वजीफा तो आगे चलकर बताऊंगा, अलबत्ता 2 रकात नमाज नफल का तरीका यहां बता देता हूं कि आपने सबसे पहले जिस मुश्किल के लिए ये अमल करना है, जिस हाजत के लिए ये अमल करना है, औलाद की हाजत है, यानी औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए कर रहे हैं, या औलाद तो है लेकिन नाफरमान है, या फिर आप रिज़्क के लिए कर रहे हैं, माल के लिए या रिश्ते के लिए, हत्ता कि जिस भी परेशानी के लिए कर रहे हैं, आपने पहले उस परेशानी को जहन में लाना है और फिर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। बाकी तरीका वही है जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं, अलबत्ता नीयत कुछ इसकी यूं है कि आपने ये कहना है कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, और फिर आपने पढ़ लेना है जो भी हाजत होगी। उस हाजत का नाम भी ले सकते हैं, ना भी लें तो फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर कह के आपने अपनी नमाज को शुरू कर लेना है और 2 रकात पढ़ के उसके बाद आपने सजदे में गिर कर, सजदे में से सर नहीं उठाना, सजदे में घिरकर आपने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के हुजूर रोना है और फिर सर उठाकर आपने ये अमल करना शुरू कर देना है। किसी से बातें नहीं करनी। फिर देखना ये तस्बीह फातिमा आपके मुकद्दर को कैसे बदल के रखती है। ये तस्बीह फातिमा आपके नसीब के बंद तालों को कैसे खोलती है। और ये 2 रकात नमाज नफल और अल्लाह का ये प्यारा नाम, कुरान पाक की ये सूरत आपकी मुश्किलात को कैसे दूर करती हैं। शब बारात के अंदर ये अमल करना मत भूलिएगा। मैं इस आयत के करिश्मात, फ़वाइद, अनवारात, बरक़ात की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं उस तरफ चला गया तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लिहाजा वीडियो को मुख्तसर करने के लिए और अपने मुद्दा और मकसद की तरफ आने के लिए मैं यही कहूँगा कि ये आयत बड़े कमालात वाली है। अगर किसी ने इसके फ़वाइद, बरक़ात, अनवारात देखने हैं तो वो जाकर फ़ज़ाइल, आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल देख ले, आयतुल कुर्सी की जो है शान नज़ूल देख ले, आयतुल कुर्सी की सारी बातें देख ले, फिर उसे पता चल जाएगा। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, आज हम जिस वजीफ़े की तरफ जा रहे हैं, जो वजीफ़ा डिस्कस कर रहे हैं, जो वजीफ़ा बता रहे हैं, ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है। आमना के लाल का बताया हुआ अमल है, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम का बताया हुआ अमल है, हबीब किब्रिया का बताया हुआ अमल है। और अक्सर सहाबा किराम भी इस अमल को करते थे, बुजुर्गान दीन भी इस अमल को करते थे और बड़े बड़े वली भी इस अमल को करते हैं। और मैं खुद भी इस अमल को, बंदा नचीज़ आजिज़ फ़कीर भी इस अमल को करता है। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अमल क्या है? अमल की तरफ जाने से पहले कुछ 1-2 बातें बता दूं जो बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो यह है कि वीडियो को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर आगे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कार खैर में हमारे साथ अपना हिस्सा डालिए। हो सकता है कि कोई इस पर अमल कर दे, कोई भाई बहन मुश्किल में हो, उसकी मुश्किल दूर हो जाए, उसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, तो हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कुछ शराइत है ना, हर दुआ के कबूल होने की, हर वजीफ़े के कबूल होने की और हर चीज़ के कबूलियत के लिए कुछ शराइत होती हैं। तो इबादत के कबूलियत के लिए, तस्बीहात की कबूलियत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए और इस वजीफ़े की कबूलियत के लिए ये शर्तें हैं कुछ। पहली शर्त यह है कि आपका खाना पीना पहनना सब कुछ हलाल होना चाहिए। अगर आपका खाना पीना पहनना सब कुछ हलाल है तो फिर आपके वज़ाइफ भी कबूल होंगे, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपके इबादत भी कबूल होंगी, सब कुछ कबूल होगा। लेकिन अगर आपका खाना पीना पहनना ये हराम का है तो रब्बे कायनात की कसम सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहो,
تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سارا دن اللہ کے سامنے روزے میں رہو، قرآن پڑھتے رہو، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھو، تب بھی قرآن پاک قبول نہیں، عبادات بھی قبول نہیں۔ حرام کا ایک لقمہ آپ کے حلق کے اندر چلا گیا تو نہ آپ کی دعا قبول ہے، نہ آپ کا وظیفہ قبول ہے، نہ آپ کی عبادات قبول ہیں۔ لہٰذا وظائف، عبادات اور جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط حلال کمانا ہے اور 5 وقت کا نمازی بننا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، رب کائنات کی قسم میرا اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ کی ٹینشنوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کی نماز رہ جاتی ہے تو آپ بعد میں اس کو ادا کر لیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ فرض بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تنہائی میں وظیفہ کریں، آپ اکیلے میں عبادت کریں، آپ اکیلے میں اپنے رب کو پکاریں، آپ ایسی جگہ جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اکثر ہوتا یوں ہے کہ آپ اپنے پاس تسبیح پکڑ لیتے ہیں، معاشرے میں بیٹھ جاتے ہیں کسی ایسی جگہ میں جہاں 2-4 باتیں کر رہے ہوں، تو ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ وظیفہ پھر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ تنہائی میں، اکیلے میں آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع میں بھی 3 مرتبہ اور آخر میں بھی 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام یا رزاق یا غنی، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی، 7 دن بھی، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کو پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ سے 5 دن کر رہے ہیں یا 7 دن کر رہے ہیں ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کی حفاظت کرے گا، اولاد کی حفاظت کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، مال میں اضافہ کرے گا، کاروبار میں اضافہ کرے گا، دولت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔